अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि खुशी को कैसे हासिल किया जा सकता है। शुक्र है कि अब कसीर लोग समझ गए हैं कि खुशी का ताल्लुक चीज़ों से नहीं है, चीज़ें हासिल करने से नहीं है। अगर ऐसा होता तो सरमायादार इंसान सबसे ज़्यादा खुश होते इस दुनिया में, मगर ऐसा नहीं है। उन लोगों में जिनके पास सरमाया है उनके दिलों में सुकून नहीं है, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं उनके पास कुछ भी नहीं होता है मगर दिल का सुकून होता है। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है खुशी और सरमायादारी में कोई आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक बहुत अच्छी खबर यह है कि खुशी हासिल करना अब नामुमकिन नहीं है। हम में से हर कोई खुशी हासिल कर सकता है। डॉक्टर रिचर्ड एडवर्ड्स, जो कि यूएसए के न्यूरो साइंटिस्ट हैं, वो बताते हैं कि खुशी हासिल करना एक स्किल है। यानी स्किल का मतलब, अगर आप किसी खेल में अच्छा करना चाहते हैं तो आपको उसके स्किल्स सीखने पड़ेंगे। यानी स्किल्स प्रैक्टिस से आते हैं। तो सिमिलरली अगर आपको खुश रहना है तो कुछ आदतों की ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि वो आपका हिस्सा बन जाए। जब वो आपका हिस्सा बन जाएंगे तो खुशी इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली आप में जनरेट हो सकती है। देखिए, अब सवाल ये पैदा होता है कि खुशी की हालत में हम हमेशा क्यों नहीं रह सकते। इस चीज़ को मैं एक मिसाल से समझाऊंगा कि मान लीजिए एक मुसाफिर अपने सफ़र के लिए निकलता है और वो कुछ ज़रूरी चीज़ें लेता है, मगर साथ में वो एक गलती कर बैठता है कि वो कम से कम 100 किलो का बोझ, जो कि उसके किसी काम नहीं आएगा, जो कि बिल्कुल फालतू है, बिल्कुल यूज़लेस लोड है, वो भी वो कैरी कर रहा है। क्या इसका सफ़र कंफर्टेबल बन सकता है या खुशगवार बन सकता है? ज़ाहिर है उसका सफ़र खुशगवार नहीं बल्कि बहुत बोरिंग या बहुत लेथार्जिक या बहुत तकलीफ़देह बन सकता है। मगर यही गलती हम भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। हम भी पास्ट का लोड जो है वो लेके प्रेजेंट को हम ख़राब कर रहे हैं। माजी का जो बोझ होता है वो हमारे हाल को भी ख़राब कर देता है, और मुसलसल हमारे अंदर ऐसी जंग चल रही होती है और ऐसी स्ट्रगल चल रही होती है जिससे हमारा अंदर तो है ही ख़राब, बल्कि हमारी बाहर वाली दुनिया भी ख़राब हो जाती है। एक इंग्लिश प्रोवर्ब है कि आवर आउटर वर्ल्ड इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इनर वर्ल्ड। जब हम अंदर से खुश नहीं होंगे, जब अंदर से जंग होगी, तो हमारी बाहर वाली दुनिया भी हम वैसी ही पाएंगे। योर आउटर वर्ल्ड इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। यानी अगर हमारे अंदर की दुनिया है, अगर वो कंफ्यूज्ड होगी, अगर उसमें जद्दोजहद चलती होगी, अगर उसमें उदासी होगी, तो हमारी बाहर वाली ज़िंदगी में भी उदासी उदासी होगी। देखिए, हम सबको ये पता है कि माजी पे हमारा जोर है नहीं, और जो बीत गया सो गया, लेकिन हाल ही हमारे हाथों में है। और अगर हमने अपने हाल को अच्छा बनाया, हम अपने मुस्तकबिल को संवार रहे हैं। बोलते पावर ऑफ द मोमेंट लाइज इन द प्रेजेंट। तो ये पावर हमारे हाथों में है, इसमें हमें अपनी सोच को बदलना है। कुछ आदतें जो हमने अपने में लानी है और कुछ आदतें जो हमने छोड़नी है ताकि हम अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाएं, वो ये है। बुरी आदतें जो हमारे पास इस वक्त भी है वो ये है कि हम कंप्लेन करते रहते हैं हमारे पास्ट में जो इवेंट्स हुए हैं हमारे साथ, जो कि अच्छे नहीं थे, जो कि बिल्कुल हमें लग रहे थे बहुत ज़्यादा बुरे थे, जो कि पेनफुल थे, जो कि ट्रबलसम थे, जिनकी वजह से हम भी इस वक्त भी एक पेन जैसी महसूस करते हैं। हमें उन इवेंट्स के बारे में इस मोमेंट में, प्रेजेंट मोमेंट में कंप्लेन नहीं करनी है। तो जब हम कंप्लेन करते रहते हैं तो हम फोकस करते हैं उसी की ओर वापस, तो हम वापस चले जाते हैं उन्हीं मोमेंट्स में, और उन मोमेंट्स में तो दुख ही दुख और गम ही गम था, तो वही दुख और गम हम वापस लाते हैं, अपने प्रेजेंट को भी ख़राब करते हैं। दूसरी बुरी आदत जो हमें इस हाल में है, यानी इस प्रेजेंट में है, वो है ब्लेमिंग का। जो हमारे पास्ट में हो चुका है, हम इस प्रेजेंट में ब्लेम गेम खेलते हैं। हम अपने साथ ही सोचते हैं कि काश उसने मेरे साथ ऐसा नहीं किया होता, और ये जो सब कुछ हुआ है मेरे साथ उसकी वजह से हुआ है, वो ठीक नहीं है। हम ये ब्लेम गेम खेल खेल करके वापस फोकस को वहाँ ही करते हैं और अपने आप को वही उदासी वहाँ से अपनी ओर लाते हैं, और हम अपने प्रेजेंट को भी उदास बना देते हैं।
تیسری جو عادت ہے ہماری وہ ہے کمپیریزن ہم کرتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ ایسا نہ ہوا ہوتا پاسٹ میں ہم اس وقت پتہ نہیں کہاں ہوتے، کیونکہ جو ہمارا دوست ہے وہ دیکھو کتنا اچھے سے کہاں پہنچ گیا ہے، جو ہمارے نزدیکی رشتہ دار ہیں جو ہمارے ساتھ پڑھتے تھے وہ دیکھیں کہاں پہ ہے اور میں کہاں پہ ہوں. وہ اس وجہ سے ہوں کیونکہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، تو میرے ساتھ غلط رویہ ہوا ہے یا میرے ساتھ ٹربلسم پاسٹ تھا اس کی وجہ سے ہوا ہے. تو ہم یہ کمپیریزن میں پھنس جاتے ہیں اور کمپیئر کرتے ہیں اپنی سچویشن کو باقیوں کی سچویشن کے ساتھ. یہ بھی ہم کو دکھی بنا دیتی ہے. پاسٹ کو بار بار یاد کرنے سے ہم اپنے پریزنٹ کی دھجیاں اڑاتے ہیں. اور چوتھا جو ہے، پہلا میں نے بولا کمپلین ہم کرتے رہتے ہیں، دوسرا میں نے بولا بلیمنگ ہم کرتے رہتے ہیں، تیسرا میں نے بولا کمپیریزن کرتے رہتے ہیں، اور چوتھا جو ہے وہ اپنے آپ کو شیمنگ ہم کرتے رہتے ہیں. دیٹ از کہ ہم اگین پاسٹ کی اور جاتے ہیں اور پاسٹ کا سوچتے ہیں کہ کاش میں نے ایسا نہیں بولا ہوتا، کاش میں نے ایسا نہیں کیا ہوتا تو میں سچویشن تھوڑی سی ٹھیک ہو جاتی، کاش میں نے کیوں ایسا کیا، میں نے کیوں اس کو ایسا بولا، ان چیزوں کی وجہ سے وہ پاسٹ میرا خراب ہو گیا. تو میں کچھ بلیمز اپنے اوپر ڈالتا ہوں، وہی میں شیمنگ کرتا ہوں، آئی سیلف شیم مائی سیلف. تو ود دا ریزلٹ کیا ہوتا ہے، اگین وی فال ان اے ٹریپ آف سیڈنس. تو یہ تھی عادتیں جو ہمارے پریزنٹ کو خراب کرتی ہے. پاسٹ میں جو کچھ ہوا وہ وہی لوڈ ہے جو وہ مسافر لے جاتا ہے 100 کلو کا. اگر اس مسافر نے اس لوڈ کو چھوڑ دیا اس کا چلنا آسان ہو جائے گا اور خوشگوار ہو جائے گا. ایسے ہم نے پاسٹ کو چھوڑ دینا ہے. کمپلینس، کمپیریزن، بلیمنگ، سیلف شیمنگ، ان سب کو نو بولنا ہے، ان سب کو نہیں کرنا ہے. تو کرنا کیا ہے پھر؟ دیکھیے، پہلی عادت جو اب ہم نے اپنے میں ڈالنا ہے، اچھی عادت جو اپنے میں ڈالنی ہے، وہ ہے کہ ہمیں ایک ایسا نظریہ اپنے میں پیدا کرنا ہے کہ ہم پاسٹ کو دیکھیں کہ وہ اللہ کی طرف سے تھا اور اللہ نے اس لیے ہماری زندگی میں اس ایسے پاسٹ کو ڈال دیا بیکاز ہی وانٹڈ اس ٹو لرن فرام اٹ. کچھ سیکھنا مطلوب تھا، اس لیے ہمارا پاسٹ ایسے تھا تاکہ جو ہمارا فیوچر ہو ہم وہ غلطیاں نہ کریں جو ہم نے پاسٹ میں کی اور ہمارا فیوچر انشاءاللہ بہت ہی اچھا گزرے. دیکھیں، ہمارے پاسٹ میں جتنوں کے ساتھ بھی ہمارا کنفرنٹیشن ہوا ہے ہم ان کو پریزنٹ میں ایک دشمن کی نظر سے ان کو دیکھ رہے ہیں. بیکاز ہم کہیں نہ کہیں یہ فیل کر رہے ہیں یار انہوں نے ہماری مدد نہیں کی، یا انہوں نے ہم کو سمجھا نہیں، یا انہوں نے ہمارے پوائنٹ کو آگے اچھی طرح پہنچایا نہیں. تو ہم ان کو اس پریزنٹ میں ایک الگ نظریے سے دیکھتے ہیں. ہمیں یہاں پہ ریورس پیرانوائڈ بننا ہے. یہ ایک عادت ہم نے کلٹیویٹ کرنی ہے. ریورس پیرانوائڈ مینس ہم نے ہر ایک کو دیکھنا ہے اس نظر سے جیسے وہ ہمارا دوست ہے، جیسے وہ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہے، جیسے وہ ہمیں ہیلپ کرنے کے لیے ہے. جب ہم اس نظریے سے دیکھیں گے لوگوں کی اور، تو ہم اپنے آپ کو پائیں گے فرینڈلی انوائرمنٹ میں اور ہماری مسلز آٹومیٹکلی ریلیکس ہوں گی. ود دا ریزلٹ ہیپینس ول کم ان ٹو اس. تیسری عادت ہے کہ ہم نے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے ان سب لوگوں کو فارگیو کرنا ہے جن سے ہمیں دکھ پہنچا ہے، جو ہمارے اس پاسٹ میں ہمارے ساتھ کنفرنٹ کر رہے تھے یا ملوث تھے. تیسری عادت جو ہم نے خود میں کلٹیویٹ کرنی ہے وہ ہے معاف کرنا، یعنی فارگیو کرنا اور ٹو بی فارگیون، اپنے آپ کو بھی معاف کروانا. تو ملیے ان لوگوں سے جن سے آپ کمفرٹیبل نہیں تھے پاسٹ میں، تو ان کو فارگیو کیجیے اور خود بھی فارگیونیس کے لیے آگے بڑھیے. دیکھیے، ہے یہ مشکل کہ جنہوں نے آپ کو دکھ پہنچایا یا جن سے آپ کو تکلیف ہوئی یا جن سے آپ کمفرٹیبل نہیں تھے ان کو معاف کرنا یہ ہے تھوڑا بہت مشکل. مگر یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایونٹ یاد کیجئے جب فتح مکہ ہوا تھا، کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا. ان کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے ان کے خلاف جان لیوا سازشیں کی. تو یہی سنت ہم نے بھی اپنانی ہے کہ فارگیو کرنا ہے. فارگیو ہم نے ان کے لیے نہیں کرنا ہے، خود کو اپنی ہیلنگ کے لیے فارگیو کرنا ہے. جتنی جلدی ہم فارگیو کریں گے، جتنی جلدی ہم معاف کریں گے،
उतनी ही जल्दी हम ठीक हो जाएंगे. बिकॉज फॉर एज पर द रिसर्चर्स, फॉरगिव जो करता है वो उसकी जो हीलिंग है वो काफ़ी तेज़ हो जाती है. तो अपने लिए कम से कम फॉरगिव कीजिए. चौथी आदत जो हमने खुद में कल्टिवेट करनी है वो शुक्राने की आदत है. देखिए, हम हर एक जो अल्लाह की नियामत है उसको अगर हम देखें, अपने सेहत को ही अगर हम देखें, तो हम सचमुच सजदों में पढ़ पढ़ के अल्लाह का शुक्र करेंगे. तो यही शुक्राने की ये जो इवेंट्स थे, हमारे हमारे लाइफ में इवेंट्स आ गए जिससे हम कंफर्टेबल नहीं थे. शुक्र कीजिए कि इससे वर्स नहीं हुआ, इससे बदतर नहीं हुआ. शुक्र कीजिए कि अभी आप ठीक है, सही सालिम है, और आप रिलेशंस को अच्छा बना सकते हैं. और इस पे शुक्र कीजिए. जितना हम शुक्र करेंगे उतना अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देगा शुक्राने की. और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं इस वक्त बोल रहा हूँ और जो आदत हमने लानी है, अगर हमने ये एक आदत लाई ना, तो खुशी इज़ गारंटीड फॉर ऑल ऑफ अस. वो ये है कि अल्लाह से रिश्ता बढ़ाओ, अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ बढ़ाओ. अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कुरान शरीफ में कि बेशक अल्लाह के जो दोस्त है उनको न माजी का गम होगा न मुस्तकबिल का खौफ होगा. यानी जो ईमान अल्लाह पर लाएगा और यकीन रखेगा अल्लाह पे, अल्लाह उसके माजी के गम और मुस्तकबिल के खौफ यानी डिप्रेशन एंड एनजाइटी सबको दूर करेगा. जब यही चीज़ें तो हमारी खुशी में रुकावट है. जब यही दूर हो जाएंगे तो खुशी तो खुद ब खुद आ जाएगी हमने. तो इंशाल्लाह खुशी के मुताबिक तो बहुत कुछ कह सकते हैं, मगर टाइम की कमी की वजह से अगर हमने सिर्फ ये 5 पॉइंट्स किए अपनी ज़िंदगी में लाए तो डेफिनेटली हमारी ज़िंदगी खुशियों से भरी होगी. शुक्रिया सुनने के लिए. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट.